السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ BRS کی سرگرمیوں کی آندھرا پردیش میں توسیع سے متعلق KCR کے اقدامات کو مذائقہ خیز قرار دیتے ہوئے BJP کے ریاستی صدر بنڈی سنجے نے پولاورم پروجیکٹ پر KCR سے موقف کی وضاحت کا مطالبہ کیا۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بنڈی سنجے نے کہا کہ KCR نے تلنگانہ کے مفادات کے برخلاف پولاورم پروجیکٹ کی تعمیر کا الزام عائد کیا تھا۔ اب جبکہ BRS کو آندھرا پردیش میں توسیع دی جا رہی، لہٰذا KCR کو اپنے موقف کی وضاحت کرنی چاہیے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا پولاورم پروجیکٹ BRS کے لیے قابل قبول ہے۔ بنڈی سنجے نے الزام عائد کیا کہ تلنگانہ میں موجودہ آندھرائی ووٹرز کی تائید حاصل کرنے کے لیے KCR آندھرائی قائدین کو BRS میں شامل کر رہے۔ ووٹ کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد KCR پانی کی تقسیم میں ناانصافی کا بہانہ بنا کر دونوں ریاستوں کے عوام کو مشتعل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ KCR نے BRS کے آندھرا پردیش یونٹ کے صدر کے نام کا اعلان کیا ہے، لیکن پارٹی کے لیے ابھی تک قومی صدر نہیں ہے۔ قومی صدر کے بغیر ریاستی صدر کا اعلان ناقابل فہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ خود تلنگانہ میں ریاستی صدر کے نام کا اعلان نہیں کیا، جبکہ پڑوسی ریاست میں تقرر کیا گیا ہے۔ انہوں نے حکومت کو چیلنج کیا کہ ریاست میں زرعی شعبے کو 24 گھنٹے مفت برقی سربراہی ثابت کریں۔ اپنی سالگرہ کے موقع پر MLC شمبی پور راجو نے پرگتی بھون پہنچ کر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کی اور ان کا آشیرواد حاصل کیا۔ اس موقع پر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے انہیں سالگرہ کی مبارکباد دی اور لمبی عمر کے لیے دعا کی۔ چند برسوں سے MBBS میں داخلہ حاصل کرنے والوں میں لڑکیوں کی اکثریت پائی جاتی ہے۔ PG میڈیکل تعلیم میں بھی لڑکیوں کا غلبہ ہے۔ تلنگانہ میں سال 2021 کے MBBS کنوینر کوٹے میں 63.36%، مینجمنٹ کوٹے میں 55.76%، جملہ 5095 نشستوں میں 60.79% لڑکیوں نے داخلہ لیا۔ جاری سال یہ بڑھ کر 62.98% تک پہنچ گیا۔ PG میڈیکل کی بھی یہی صورتحال ہے۔ سال 2022 کے PG داخلوں میں 1660 نشستوں کے من جملہ 1079 نشستوں پر 65% لڑکیوں نے داخلہ لیا، جبکہ لڑکوں کا تناسب صرف 35% ہے۔ ملک بھر میں گزشتہ 4 سال کے دوران نیٹ میں کوالیفائی ہونے والوں میں لڑکیوں کی اکثریت ہے۔ ہر سال طبی تعلیم کے داخلوں میں لڑکیوں کا تناسب بڑھ رہا، تاہم طبی شعبے میں پریکٹس و دیگر سرگرمیاں اتنی نہیں ہیں جتنی حصول تعلیم کے جذبے میں پائی جا رہی ہیں۔ خاندانی ذمہ داریاں، بچوں کی تعلیم، شریک حیات کی ترجیحات جیسے بہت سے عوام ہیں جو لیڈی ڈاکٹرز کے کیریئر پر اثر انداز ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں جہاں طبی تعلیم میں لڑکیوں کی تعداد بڑھ رہی، وہیں پریکٹس میں گھٹ رہی۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ طبی شعبے میں لڑکیوں کے آگے نہ بڑھنے کی 3-4 بنیادی وجوہات ہیں۔ حالیہ دنوں میں شادی کے بعد بیرونی ممالک جانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ جن لڑکیوں نے میڈیکل PG کیا ہے وہ نان کلینکل فیلڈ ٹیچنگ پروفیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اسپیشلسٹ طبی تعلیم کی طرف لڑکیوں کا رجحان زیادہ ہے۔ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے والی زیادہ تر لڑکیاں ڈاکٹرز سے شادی کر رہی ہیں۔ شوہر اور بیوی دونوں ڈاکٹرز ہیں، تو اگر شوہر کی پریکٹس اچھی ہے تو بیوی میڈیکل پیشہ چھوڑ رہی ہیں۔ بچوں کو بہتر تعلیم و تربیت دینے زیادہ سے زیادہ وقت دے رہی ہیں۔ باقی لیڈی ڈاکٹرز اعلیٰ ملازمتوں اور NRI سے شادی کو ترجیح دے رہی ہیں اور اس طرح کئی لیڈی ڈاکٹرز بیرونی ممالک کو منتقل ہو رہی ہیں۔ میس کی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے شہر حیدرآباد کی عثمانیہ یونیورسٹی کے طلباء نے راستہ روکو احتجاج کیا۔ طلباء کے اس احتجاج کے نتیجے میں کچھ دیر کے لیے ٹریفک جام کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس موقع پر طلباء نے اپنے مطالبے کی حمایت میں نعرے بازی کی اور انتظامیہ پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے الزام لگایا کہ گزشتہ 2 مہینے سے ان کو میس کی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ طلباء کے اس اچانک احتجاج کے نتیجے میں کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی۔ اس احتجاج کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس کی بھاری تعداد وہاں پہنچ گئی، جس نے طلباء کے جذبات کو سرد کرنے کی کوشش کی۔ تاہم ان احتجاجی طلباء نے مطالبہ کیا کہ وائس چانسلر وہاں پہنچ کر ان کے مسئلے کے حل کے اقدامات کرے۔ ان احتجاجی طلباء نے وائس چانسلر کے خلاف بھی نعرے بازی کی۔
अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि तलाक याफ्ता मुस्लिम खातून अपने साबिक शौहर से न सिर्फ इद्दत तक बल्कि जिंदगी भर नफका लेने की हकदार है। अदालत ने कहा है कि तलाक याफ्ता खातून इसी तरह की जिंदगी गुजार सके जिस तरह वो तलाक से पहले गुजार रही थी। हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट गाजीपुर के इस हुक्म को गैर कानूनी करार देते हुए उसे मुस्तरद कर दिया कि मुस्लिम तलाकशुदा खातून सिर्फ इद्दत की मुद्दत तक के लिए नफके के हकदार है। हाई कोर्ट ने कहा है कि गाजीपुर की अदालत ने कानूनी दफात और शवाहद को दुरुस्त तरीके से देखे बगैर ये हुक्म दिया था। मुस्लिम एक्ट 1986 के सेक्शन 3 के तहत तलाक देने वाले के साबिक शौहर को हुक्म दिया जा सकता है कि वो तलाकशुदा औरत की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए उसे मुनासिब और मुनसिफाना रिज़्क़ और नफका अदा करे। इसका मियार जिंदगी उसने अपनी शादी के दौरान और उसके साबिका शौहर के जराये से लुत्फ अंदोज किया था। जस्टिस SP केसरवानी और जस्टिस इदरीसी की डिवीजन बेंच ने जाहिदा खातून की अपील को मंजूर करते हुए ये हुक्म दिया। अदालत ने कहा है कि तलाक याफ्ता मुस्लिम खातून को यह हक हासिल है कि वो अपने साबिका शौहर से उस वक्त नफका हासिल कर सकती है जब तक कि वो दोबारा शादी ना कर ले या अपनी बाकी जिंदगी तक जब वो शादी ना करने का फैसला कर ले। अदालत ने कहा है कि तलाक याफ्ता मुस्लिम खातून को मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त देने का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें हुकाम को उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से तजावुजात हटाने का हुक्म दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को इंसानी पहलू पर जोर देते हुए कहा है कि हल्द्वानी के बनबोल पूरा इलाके में मुबैना तौर पर तजावुजात की गई रेलवे की जमीन से बेदखली का सामना करने वाले लोगों को मद्देनजर रखते हुए एक हल निकालने की जरूरत है। इस बारे में वजाहत की जरूरत है कि आया रेलवे में मुकम्मल जमीनी वास्कट है या कौन सी जमीन रियासत की है। 50,000 लोगों को रातों रात बेदखल नहीं किया जा सकता। जस्टिस SK कौल और जस्टिस अभय S ओका पर मुश्तमिल बेंच ने उत्तराखंड हुकूमत और रेलवे को नोटिस जारी करते हुए यह हुक्म दिया। ये देखते हुए कि एक काबिल अमल इंतजाम जरूरी है, उसने इस मामले की मजीद समाअत 7 फरवरी को मुलतवी कर दी। हमारे सरों से हमारी घर की छत छीन जाए, हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? ये 50,000 का मजबूर कहाँ जाए? ए अल्लाह, दुनिया सारी जानती है, ए अल्लाह दुनिया इसको अच्छी तरह से जानती है। रेलवे इंसानियत की ज्यादा जरूरत है या घर इंसान के लिए ज्यादा जरूरी है? ए अल्लाह, नरमी और मोहब्बत। తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాన్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా రజా ఖాన్ బంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు,
భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।